बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल शम्मी रेखा रिएक्शन पर। और जिस वीडियो पर आज हम रिएक्शन देने वाले हैं वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की है। उन्होंने जिंदगी के बारे में बताया है कि मुसीबत सजा के लिए आती है या फिर आजमाइश के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं। तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो हमारे लिए आजमाइश है या फिर हमारे लिए सजा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व क़लीलुम मिन इबादियश शकूर, मेरे बंदों में शुक्र करने वाले बहुत कम हैं। और ये बात सही है कि बंदे पर बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला अता किया है, बेशुमार हैं। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकोगे। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि तुम्हारा एक सांस लेना भी नेमत है, सांस का बाहर निकालना भी नेमत है। और अगर सिर्फ सांसों की नेमतों का शुक्र अदा करने पर बंदा बैठ जाए तो पूरी उम्र उसकी तमाम हो जाए। बाकी नेमतों का क्या है? बेशुमार नेमतों से नवाजा है अल्लाह ताला ने, लेकिन इंसान की फितरत में ये भी है कि कभी एक चीज की कमी महसूस होती है तो वो वावेला मचाता है, बहुत शोर करता है कि मुझे ये तकलीफ हुई, वो तकलीफ हुई। उसके सेहत के जमाने को वो याद नहीं करता, मुसीबत के जमाने को बहुत जल्दी याद करता है। इसीलिए शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। आदत ये डाल लें, जब मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, तो हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि मेरे गुनाह इससे भी बड़ी मुसीबत के लायक थे, अल्लाह ने कम मुसीबत अता की। जब कोई बीमार हो जाए, जब कभी किसी आफत में मुब्तला हो जाए तो यकीनन दर्द तो होता है, आदमी सहन नहीं कर पाता, लेकिन एहसास दिल में ये पैदा करे अगर वो इंसाफ करने पर आए, रब तबारक व तआला मेरे हर गुनाह के बदले बड़ी बड़ी सजाएं दे सकता है, मैं छोटी सी सजा में मुलव्विस हूं, अल्लाह करीम उसका शुक्र है। इसी तरह से मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बताता हूं, खास तौर पर हमारे कैद के जमाने में बहुत सारे ऐसे कैदी जेल के अंदर जाने के बाद उनके हालात ऐसे हो जाते हैं, वो नाउम्मीद और मायूस होकर कुफरिया जुमले बकने लग जाते हैं। उनके हालात ऐसे हो जाते हैं कोई खुदा नहीं, अगर होता तो हमारी सुनता। बहुत कुछ इबादतें भी करते हैं, नहीं जब कबूल होती है तो मायूस हो जाते। तो ये तो अंदर के हालात हैं, बाहर भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। मैं तो 10 साल से दुआ कर रहा हूं, औलाद ही नहीं हुई, कोई ये कहता है। शादी हो गई, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं। कोई ये कहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता ही नहीं हो रहा, हर वजीफा कर लिया, हर दुआ कर लिया, फिर यहां से नाउम्मीदी, नाशुक्री, ये जुमले इंसान को कहां तक पहुंचा देते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ये हिकमत भरी बात है। इरशाद फरमाते हैं, जब कभी मुसीबत आए अल्लाह की तरफ से तो ये इम्तिहान है या सजा है, कैसे पता चले? जाहिर सी बात है, हर कोई ये कहता है ये तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, आजमाइश। हम भी अंदर थे,
تو یہ بار بار احساس دلایا جاتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو گزار لیجیے۔ بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے، اور سزا کب ہے اور امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ بہت بڑا فارمولہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو، وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں رکھا ہے۔ اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے، پھر وہ بپھر جاتا ہے، گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے۔ اب سب کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو خود اپنے آپ کو ریئلائز کرے، احساس کر کے دیکھے کہ مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی یا پھر گالی گلوچ، مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں، تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو۔ میرے عزیزو، بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت، کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ ایک بات تو مفتی سلمان اجہری صاحب نے بالکل سچ بتائی ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، اگر ہم اپنی مصیبت کے سمے اپنے اللہ کی طرف جائیں، عبادت کریں، اللہ سے دو رو کر معافی مانگے، اپنے گناہوں کی دعا کرے، تو سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان چل رہا ہے، آزمائشوں کی گھڑی ہے۔ اور دوسری طرف اگر تم مصیبت کے سمے اللہ سے دور ہو رہے ہو اور گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے لیے یہ مصیبت سزا ہے۔ تو آپ کو یہ بیان مفتی سلمان اجہری صاحب کا کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، کمنٹ کر کے اوپینین ضرور شیئر کرنا، چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لینا، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ آپ سب خوش رہیں، آپ سب کی دل و مرادیں پوری ہوں۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔